Esta reunión está siendo grabada. Good afternoon, everyone, and thank you for joining us at today's Know Your Rights session, focusing on tenants' rights. My name is Melissa Urias, and I'm the Director of Princeton Human Services. Buenas tardes por estar aquí esta tarde. Esta es la presentación sobre los derechos de los inquilinos. Mi nombre es Melissa Urias, soy la directora de Servicios Humanos de Princeton. Before we begin, I would like to thank our co-sponsors, St. Vincent de Paul, Housing Initiatives of Princeton, Princeton Alliance Church, Arm in Arm, Stonehill Church, and Princeton Mutual Aid Network. Antes de empezar, me gustaría agradecer a nuestros patrocinadores, la Sociedad de San Vicente de Paul, Housing Initiatives of Princeton, Princeton Alliance Church, Arm in Arm, la Iglesia Stonehill y Princeton Mutual Aid. This session will be recorded and posted on the municipal website, the municipal YouTube, and social media. Esta reunión está siendo grabada y estará disponible en la página del Internet de la municipalidad, en la página de Facebook y en los medios sociales. We will have time at the end for question and answer. If you have any questions, please type them into the chat for the attorneys to respond. Tendremos tiempo para hacer preguntas después. Si quieren hacer alguna pregunta, por favor, escríbanla en el chat y a los panelistas les pediremos que las respondan después. I now want to introduce our speakers for today, Elisa Advani and Tabitha Clark. Voy a presentar a nuestras panelistas, Elisa Advani y Tabitha Clark. Elisa and Tabitha are staff attorneys with Central Jersey Legal Services. Ellas son abogadas con los servicios de la zona central de Nueva Jersey. Thank you, Tabitha. You can start. Tabitha, puedes empezar. Thank you, Melissa. Actually, I think Elisa is going to go ahead and go first. Okay. Good evening, everyone. Thank you so much, Melissa, for putting together this information session on tenants' rights. Buenas tardes a todos. Mi nombre es Elisa Advani. Gracias, Melissa, por organizar esta reunión. So we are the housing attorneys at Central Jersey Legal Services. Our office on 198 West State Street is open in a limited capacity by appointment only, but we're working remotely. Nosotros somos abogadas con los servicios legales de vivienda del centro de Nueva Jersey. Nuestra oficina en la 198 de la calle State Oeste está abierta de forma limitada y solamente con cita previa. But the staff is all working remotely, and we serve low-income clients, but we recently got a new grant, a community development block grant. And with that funding, we're able to assist Trenton residents that might in normal times be above our income guidelines. So if you need legal advice, please call our office to see if you qualify for services. Bueno, nosotros estamos trabajando de forma remota y ayudando a personas de bajos ingresos, pero acabamos de recibir un nuevo subsidio con el cual podemos ayudar a personas que tienen ingresos algo superiores. Así que si son residentes de la zona de Trenton, por favor llame a nuestra oficina para ver si califican para nuestros servicios. Okay. There are a few things that are important to know in terms of landlord-tenant law right now. Hay algunas cosas importantes que necesitan saber en cuanto a las leyes de inquilinos y arrendadores. There's currently a New Jersey moratorium on evictions, so no one can be locked out of their home, and this moratorium is good through November 26th, and it could be extended by the governor. Bueno, en la actualidad en New Jersey existe una moratoria de desalojos. Nadie puede ser desalojado hasta el 26 de noviembre y esto puede ser extendido por el gobernador.
There is also a moratorium from the federal government on, that the CDC, that the CDC enacted, and we're going to explain a little bit about that. También existe una moratoria por parte del Centro de Control de Enfermedades, una moratoria por parte del gobierno federal, y vamos a hablar de esto también. So the CDC moratorium went into effect September 4th, and it will run through December 31st of this year. La moratoria del CDC empezó a tener efecto el día 4 de septiembre y estará en efecto hasta el 31 de diciembre. It basically says that your landlord cannot file an eviction action against you if you meet certain criteria. En efecto, lo que dice es que su arrendador no puede presentar una petición para que usted sea desalojado siempre que cumpla ciertas condiciones. In order to qualify under the CDC moratorium, you would have to sign a legal document and attest to a number of things, including your limited financial resources and that you have made every effort to try to pay your rent in full. Para calificar para esta moratoria, usted tendrá que firmar un documento legal en la cual certifica que usted cumple con una serie de condiciones, incluyendo el hecho de que tiene unos recursos limitados y que ha hecho todos los esfuerzos posibles para pagar su renta. At this point, we're not recommending that people rely on the CDC moratorium because of the strict guidelines, and the New Jersey moratorium that is currently in effect offers the same protections automatically without you having to sign anything under penalty of perjury. De momento no estamos recomendando que la gente se acoja a la moratoria de la CDC porque las condiciones son muy estrictas y la moratoria del estado de New Jersey surte los mismos efectos y sin la necesidad de que haya que firmar algo bajo penalidad de perjurio. So a couple of things that are important to know is that even though evictions are postponed, rents are still due and owing, so you should try to pay what you can, even if it's partial rent. Bueno, hay cosas importantes. Por ejemplo, aunque haya una moratoria y la renta no se tenga que pagar de momento, se pueda posponer el pago, la renta aún así hay que pagarla eventualmente y si puede pagar parte de la renta, debe hacerlo cuando pueda. Trials are postponed at the moment. Some counties, including Mercer County, are having virtual settlement conferences, and these are voluntary, and you can attend them on via computer, smartphone app, or you can dial in. We're urging folks to seek legal advice prior to attending a settlement conference. Bueno, los juicios ahora mismo están aplazados, incluyendo aquí en Mercer County, pero se están ofreciendo la opción de tener unas reuniones para intentar llegar a un acuerdo de forma virtual a través de computadora, teléfono o también con vídeo o a través del teléfono. Y les recomendamos que busquen ayuda o consejería, asesoría legal antes de hacer este tipo de intento de arreglo. If your case gets gets listed for a settlement conference, please know that these settlement conferences are voluntary, and so neither side has to attend. The case will simply get pushed to a trial date.
Si a ustedes le dan una fecha para esta conferencia, para llegar a un acuerdo, tengan en cuenta que son voluntarias y no tienen la obligación de asistir a estas conferencias, y pueden pedir que les den otra fecha más adelante. One of the things you can do if you're not able to pay your rent is the governor has signed an executive order allowing tenants to use their security deposits towards their rent. Una cosa que go deben ahead. saber es que si no pueden pagar su alquiler, el gobernador ha firmado una orden ejecutiva que permite que los inquilinos usen su depósito de garantía para pagar la renta. If you want to use your security deposit to bring down your rent balance, it doesn't happen automatically. You will have to request that from your landlord in writing. If it doesn't have to be a letter, an email would be proper. Just keep a copy showing that you did request that. Bueno, si quieren que su arrendador use el depósito para rebajar el saldo que deben, esto no ocurre automáticamente, deben solicitarlo por escrito, no tiene que ser por carta, puede ser por un correo electrónico, pero por favor mantengan una copia de lo que envían. So landlords are not allowed, they're not permitted to engage in self-help evictions and illegally lock you out. The only way you can be evicted is through the proper court procedure after a decision, a judgment has been entered and a warrant of removal issued. And during the moratorium, evictions are possible in very rare circumstances, in extreme situations, such as if there's criminal activity or other dangerous things that, reasons why a landlord would want to evict a tenant. Bueno, durante la moratoria no se permiten los desalojos, los dueños de casa no pueden echarle de la casa sin pasar por el proceso judicial correcto, y el que se emita por un juez una orden de desalojo. Los desalojos son posibles únicamente en situaciones muy raras, donde exista, por ejemplo, actividad criminal o una situación peligrosa, cosas muy excepcionales. So if you feel if an illegal lockout takes place, what you should do is, of course, contact legal services, but also you can contact the police. The police are familiar with illegal lockout situations, and they will stop it and help you get back into your property. Si usted es desalojado ilegalmente, por supuesto puede contactar con nosotros para que le ayudemos, pero también puede llamar a la policía. La policía conoce las leyes y ellos saben cómo parar el proceso o cómo ayudarle a volver a entrar en la casa. Okay. So that's all I have for now. I'm going to turn it over to my colleague, Tabitha Clark, who's also a housing attorney at Central Jersey Legal Services. And she's going to talk a little bit about the protections that are currently in place. And then we're going to answer some questions that you might have. So thank you so much. Bueno, eso es todo lo que tengo. Voy a voy a dejar a que mi colega Tabitha Clark les hable de las protecciones que se han puesto en funcionamiento y después contestaremos preguntas. Gracias. Good evening, everyone. Again, my name is Tabitha Clark, and I'm a housing attorney here at Central Jersey Legal Services.
Buenas tardes a todos. Mi nombre es Tabitha Clark y también soy una abogada aquí en los servicios legales del centro de New Jersey. Elisa did an excellent job talking about a lot of the protections under the moratorium already, so I'm going to keep this short and sweet. Bueno, Elisa hizo muy buen trabajo hablando de las protecciones que existen bajo la moratoria, así que voy a ser muy breve. Okay, so during the pandemic, there have been 3 different moratoriums enacted. Bueno, durante la pandemia ha habido 3 moratorias que se han puesto en efecto. One by Governor Murphy by Executive Order 106, one through the CARES Act, and one most recently through the CDC. La primera fue a través del gobernador de New Jersey, que fue una orden ejecutiva, la segunda bajo la ley CARES y la tercera bajo la ley, la agencia federal CDC. So comparing and contrasting the 3, the New Jersey moratorium is the only moratorium that automatically applies to all tenants, residents who are homeowners, as well as those who may have been placed temporarily or have been residing in hotels and motels. Bueno, de las 3, comparando y contrastando las 3 moratorias, la de New Jersey es la única que protege de forma automática a todas las personas, incluyendo dueños de casa y personas que hayan estado en viviendas temporales o hoteles. The CARES Act moratorium applies to those who receive are in public housing or have Section 8 housing choice vouchers, or who live in properties that are backed by federally, or that are, were purchased with federally backed funds. La ley de CARES aplica a personas que tienen vivienda a través del programa de cupones de la sección 8, vivienda pública o viviendas que han sido adquiridas con fondos federales. The CARES Act moratorium was in place from its passing in March and expired as of July 25th of this year. La ley, la moratoria bajo la ley de CARES pues se puso en efecto en marzo y expiró el 25 de julio. Landlords, however, are still required to give tenants who were covered by that moratorium a 1-month notice prior to filing any action for eviction. Sin embargo, los arrendatarios están obligados a dar una notificación de 1 mes a los inquilinos antes de presentar una petición de desalojo. So even though it's expired, there are still some protections for those tenants that remain in place. Es decir, que aunque ya haya expirado, todavía hay ciertas protecciones que permanecen en efecto. That time could be used to seek legal advice once you receive the notice, and to possibly help work out a settlement or other arrangement prior to an action actually being filed in court. En ese tiempo, este tiempo se puede usar para buscar asesoría legal o para intentar llegar a un acuerdo. And as Elisa explained, in order for the CDC moratorium to apply to you, you must certify and attest to certain statements and provide your landlord with a legal document. Como Elisa ha explicado, para que usted esté protegido bajo la moratoria del CDC, usted debe rellenar y firmar, certificar una declaración específica. Of the 3 moratoriums, New Jersey's is the only one that could be extended. De las 3 moratorias, la de New Jersey es la única que puede ser extendida. New Jersey's moratorium is in effect for as long as there is a public health emergency plus 60 days after it ends. En la moratoria de New Jersey estará en efecto hasta siempre y cuando haya un estado de emergencia de salud y los 60 días siguientes a la terminación del estado de emergencia. The public health emergency is currently scheduled to sunset on
September the 26th. El periodo de emergencia de momento está fijado que va a expirar el 26 de septiembre, Although we hope that it is extended. pero esperamos que sea alargado. So it would otherwise terminate, the moratorium would otherwise terminate November the 26th of this year. Pero si no es así, entonces la moratoria expirará el 26 de noviembre de este año. So keep an eye out on the news and listen out for Governor Murphy's latest update on that. Manténganse al día con las noticias y cualquier anuncio por parte de la oficina del gobernador sobre esto. And the CARES Act, as said before, expired on July 25th, and the CDC's moratorium expires on December the 31st. Como ya he dicho anteriormente, la moratoria de CARES expiró el 25 de julio y la del CDC expirará el 31 de diciembre. So unfortunately, under Governor Murphy's moratorium, landlords still can file complaints for eviction. Desgraciadamente, bajo la moratoria del gobernador de New Jersey, los arrendadores todavía aún pueden, se les permite el que presenten solicitudes de desalojo. Under the CARES Act, the filing of the complaint is delayed by the 30-day notice requirement. Bajo la ley de CARES, el desalojo requiere que den un aviso de 30 días anteriormente a hacerlo. And again, that only applies to certain types of tenants. Y de nuevo, esto aplica nada más que a ciertos inquilinos. And under the CDC's moratorium, if you provide your landlord with the signed declaration, they are not allowed to file their complaint until the moratorium has expired. Y bajo la moratoria del CDC, si ustedes les han entregado una declaración firmada, no pueden presentar una solicitud de desalojo hasta después del 31 de diciembre. So at this time, for New Jersey residents, it makes sense to just hang tight for a few days and see if the moratorium is extended through to December, because it does not require those sworn representations to be made to your landlord. Entonces, para los residentes de New Jersey tiene sentido el esperar unos pocos días a ver si la moratoria del Estado se extiende hasta diciembre, puesto que no hace falta presentar esto hasta entonces. This is important because under the CDC's moratorium, if the landlord may find a reason to say that one of the sworn statements was false or not abided by, they may try and seek a way to circumvent that and get into court anyway. Esto es importante porque bajo la moratoria del CDC, si el arrendador argumenta que la declaración es falsa, pueden intentar saltarse la regla y empezar un proceso de otra forma. So that concludes our prepared part of the presentation. Esto concluye la parte inicial de nuestra presentación. And we'd like now to open the floor for questions from anyone in the audience. Me gustaría abrir la sesión a preguntas de cualquier persona que nos esté escuchando. There was a question about whether legal services are free for everyone. I'm assuming through Central Jersey Legal Services. So could you go over that again? Yes. ¿Podría explicar si los servicios de la Oficina de Servicios Legales es gratuita para todo el mundo? Okay. So if you qualify for legal services, then then it's a free service. You do have to meet certain income requirements,
but we do have, but you should call and see if you qualify for services, and then you don't pay, for for legal services. If you need legal advice, I'm going to, I guess I'll write it in the chat, but I'll say it. There is a legal, is 888-576-5529, and they can either assess your situation over the phone and give some advice, but not representation, or they could put you in contact with a legal services office in your county where you might be able to seek representation. Bueno, si usted califica, hay ciertos requerimientos en cuanto a ingresos. Los servicios que prestamos son gratuitos. Deben llamar para averiguar si califican, y si es así, no tendrán que pagar nada. Si no califican, les voy a dar el teléfono de la Oficina Estatal de Servicios Legales. Lo voy a poner en el chat. El teléfono es el 888-576-5529, y ellos podrán hacer una evaluación de su situación y darle asesoría legal, o ponerle en contacto con una oficina regional de servicios legales que le podrían representar. There was another question here. I understand that the New Jersey moratorium is more protective because you don't have to make a written statement, but the CDC moratorium prevents filing. It's a little confusing, which is more protective. Bueno, aquí hay otra pregunta. Tengo entendido que la moratoria de New Jersey es un poco más, protege un poco más, porque no requiere el firmar una declaración, pero la moratoria federal prohíbe la presentación de un proceso de desalojo. Estoy un poco confundido. ¿Cuál es el que protege más? Okay, so the New Jersey moratorium, in my opinion, is more protective. It's covers more people, even though it's for a shorter amount of time. So I know it is confusing, but let me just see if I can clarify it a little bit. Bueno, yo pienso que la moratoria de New Jersey protege a más personas, aunque sea por un tiempo más corto. Sé que es un poco confuso. Voy a ver si puedo explicárselo. So with the CDC moratorium, the legal declaration, you have to declare 4 different things. So one of them has to do with that you earn less than a certain amount of money, or that you weren't required to file taxes. So there's an income element. I'll let the interpreter. Con la moratoria del CDC, la declaración legal, hay 4 cosas que se tienen que indicar. Uno es que tiene usted que indicar que gana menos que cierta cantidad. Can you continue? Sorry. The other thing is that it says that you're attesting under penalty of perjury that the reason you cannot pay your full rent is because of a substantial loss in income direct, that's due to the pandemic. Lo And otro then, es que usted dice que no puede pagar su renta completa, atestigua, porque no está ganando sus ingresos completos debido a la pandemia del COVID. Okay, and then the other thing is you have to attest that you're making your quote unquote best effort to make payments close to the full rent, as close to the full rent amount as possible.
Y el otro punto es que usted tiene que atestiguar que está haciendo sus mejores esfuerzos para pagar una cantidad lo más cercana a la cantidad actual de su renta que sea posible. And you also have to attest that if you faced an eviction, you would either become homeless or you would have to move in with another household and double up with another household. So the bottom line is, you know, it's what we don't, you know, we have to think of the worst case scenario that maybe your landlord is going to, you know, I've actually heard landlords say, you know, this doesn't apply to my tenant because, you know, they lost their job. Oh, sorry. Y también tiene que atestiguar que si se enfrenta a un desalojamiento, perderá su hogar y tendrá que mudarse a vivir con otro hogar, con otras personas, y el arrendador tendrá que determinar eso. Can you continue? Sure. Sorry. So basically, the CDC moratorium, you know, requires you to sign a legal document, and we feel that it's opening up a situation where there might be an argument to be made, and you know, a landlord might be able to say, you know, that's not true, that, you know, these 4 conditions apply to this particular tenant. Entonces, básicamente, la moratoria del CDC le requiere que usted firme un documento legal y en esta situación el arrendador podría decir, no, estas 4 situaciones no son la verdad, no son verdaderas y entonces podría presentar una acción contra el inquilino. One of the questions is a follow-up question to that. Can you please say what the income amount is? Una de las preguntas es una pregunta de seguimiento a esa anterior. ¿Podría, por favor, decir cuál es la cantidad de los ingresos? Sure. So it says that you that the renter either expects to earn less than $99,000 in 2020, Claro, eso es que el inquilino espera ganar menos de $99,000 en el 2020 or was not required to file taxes in 2019, o que no se le requirió presentar documentos de impuesto, presentar una planilla de impuestos en el 2019, or received a stimulus check o que recibió un cheque de estímulo, pago de parte del gobierno por la pandemia, and used their best efforts in trying to obtain all available government assistance for rent or housing. y que presentó sus mejores esfuerzos para tratar de obtener todas las ayudas disponibles de parte del gobierno, ya sea para renta o para lograr obtener una vivienda. If I could, just to add a small note, COVID-19 has changed a lot for everyone, and the way that we do business, the way that litigation is handled. Si yo pudiera solo agregar algo como una nota, el COVID-19 ha cambiado muchísimo en la forma en que nosotros llevamos a cabo nuestros trabajos y en la forma en que todo, básicamente lo que está ocurriendo. So while the CDC moratorium does prevent filing, we're not certain what can of worms it could open up yet. We haven't had the opportunity to see how this actually plays out. So we are advising caution when exercising that option versus the New Jersey moratorium, which again is simply applies across the board. Entonces, aunque la moratoria de la CDC provee como una ayuda, no sabemos nosotros más adelante qué problemas podría traer esto. Así que por eso es que estamos pidiendo que ejerzan cautela y que soliciten la moratoria de New Jersey. Continue. Okay.
Is another question here. It's from Patrol Officer Chris Nelly with the Prison Police Department. If an illegal lockout occurs, is there a statute that my patrol division can refer to when attempting to contact the landlord and get the tenant back in? As in which statute the landlord is violating? Hay una pregunta aquí de parte del patrullero Chris Donnelly de la policía de Princeton. Si ocurre un desalojo ilegal, hay una ley a la cual mi división de patrullas puede referirse en intentar ponerse en contacto con el arrendador para poder lograr que el inquilino le permitan volver a entrar a su hogar, como especificando la pregunta que cuál es la ley específica en que está violando el arrendador. Yes, I'm going to put it in the chat right now, but it's the Anti-Eviction Act and the citation, one second, I'm sorry. Sí, lo voy a poner la respuesta en el chat. Es la ley antidesalojos. Okay, so it's the Anti-Eviction Act, and it's and you'll see the citation if you're able to. If not, it's NJSA 2A colon 18-61.1. Y voy a incluir la ley que aplica, lo pueden ver en el chat, y si no es la ley NJSA 2A 2.18-61.1. So I'm not sure of the exact citation, but I believe that self-help lockout is a petty disorderly offense. And just sort of Executive Order 106 has extended that through the moratorium, and there were specific orders issued by the Office of the Courts, Administrative Office of the, or rather the New Jersey State Police. And so that is orders 2020-8 and 2020-9. They were clarifying orders as to the moratorium, and can be referenced with regard to the lockouts. En cuanto a esas leyes que aplican, se puede referir a la oficina de autoayuda, y eso que recae dentro de una infracción de comportamiento escandaloso de las personas, y eso es conforme a la orden ejecutiva 106, que luego aplica también al 2028 y 2029. There's a question here. Do you need to be documented to qualify for Central Jersey Legal Services? Hay una pregunta aquí que si uno necesita ser documentado para poder calificar para recibir servicios legales de Central Legal Services. So it depends on the type of case. So obviously we're here talking about housing law. And in order to be a client for housing law, you either have to be a citizen or you have to have be a legal permanent resident. Bueno, depende del caso. Depende si uno tiene que calificar para las leyes de vivienda, y para poder calificar para ser acogido bajo las leyes de vivienda, uno tiene que ser ya sea un ciudadano o un residente legal. And also there are other, we do have different guidelines for domestic violence cases where, you know, those restrictions don't apply. So so if you have a domestic violence question, feel free to call. I'm going to put our phone number. I put the phone number for, well, I'll put the phone numbers in the chat for where you can reach us, but I hope that answers the question. And then, yeah, okay. Nosotros también hay otras pautas diferentes que aplican. Por ejemplo, si es un caso de violencia doméstica, esos casos, ciertas restricciones no aplican en esos casos. Voy a poner nuestro número. Okay. If I could just go back really quickly to the last question regarding lockouts. Just as a general tip,
yes, one of the calls should be to your local police department to see if they can help you get back in by contacting the landlord. If for some reason in some event that they're unable to assist you and you qualify for our services, please give us a call. We may be able to, if it's appropriate in that case, Y file an emergency action in court. regresando a hablar a una pregunta anterior acerca de los desalojos, cuando le bloquean la entrada a su puerta de su vivienda, sí, unos tips en general, primero contacte a su jefatura de policía local. Ellos tal vez puedan contactar al arrendador de parte suya, o si no, denos a nosotros una llamada a nuestro número de teléfono, que lo vamos a incluir en el listado. Okay. Next question, are landlords still able to charge late fees? Próxima pregunta, a los arrendadores, ¿aún se les permite seguir cobrando cuotas por el pago tardío? Excellent question. Excelente pregunta. Under the CARES Act moratorium, late fees were prohibited for certain types of tenants. Bajo la moratoria de la ley CARES, las cuotas por pagar tarde se prohibieron para ciertos inquilinos. And those were people who have subsidized tenancies like Section 8 voucher holders or public housing authority residents. Y eso es para personas que tienen subsidios, ya sea para las personas que tienen cupones por sección 8 o en viviendas públicas. Yes, but for other types of tenancies, late fees are still allowed to be charged. Pero para los otros tipos de inquilinatos aún se permite que se les cobren la cuota por pagar tarde. Another question here, undocumented people can't be evicted either, right? Otra pregunta aquí, las personas indocumentadas tampoco pueden ser desalojadas, ¿verdad? Yes, that is correct. Under New Jersey's moratorium, everyone is protected. Si eso es correcto, bajo la moratoria de Nueva Jersey, todas las personas están protegidas. Keep in mind that there are some exceptions, as Elisa explained, in exceptional circumstances, such as when there's violence on the property, or significant or severe property damage, or something in the interests of justice. Mantenga en mente que hay ciertas excepciones, como por ejemplo si hay violencia en la propiedad, daños significativos a la propiedad. I'm sorry, what was the last thing you said? Or something that makes a lockout in the interest of justice. O algo que haga si le bloquean o le cierran la puerta, que eso sea se lleve a cabo en el interés de la justicia. There's a question here regarding the PowerPoint, the chart that you had up. It says, what does the first part on the scale for NJ moratorium mean? What does it cover? Hay una pregunta aquí acerca del PowerPoint, el primer plano que tenía, que qué quiere decir. I'm sorry, what was about the moratorium? Could you repeat that? What does the first part on the scale for NJ moratorium mean? What does it cover? ¿Qué es lo que significa la primera parte de la tabla para la moratoria de NJ y qué es lo que cubre? Yeah, so in general, evictions are not allowed right now, and it's because it's for public safety during a pandemic. So it's to protect the public, that they don't want to create homelessness or just situations where people are out and about when people are being encouraged to stay in their homes. Sí, en general los desalojos no se permiten durante la pandemia. Esto es por seguridad pública, para impedir que las personas pierdan su hogar y que se queden sin techo, y también para proteger a las personas que no anden ahí por aquí y por allá, y protegerles durante la pandemia. So before the pandemic, evictions were not necessarily, I'm not going to say they were easy, but the process moved quickly in terms of
a landlord would file a complaint for non-payment. You would get a notice of a court date, and then in less than a month, you would go before a judge and either pay or work something out, or a judgment would be entered and an eviction could happen. Entonces, antes de la pandemia, los desalojos no eran algo fácil, pero sí se movían rápidamente. Se presentaba una demanda, una denuncia por falta de pago, usted recibía una notificación para presentarse al tribunal, luego pasaban ante un juez, una cita ante un juez, y luego ya sea se presentaba el desalojo o seguían adelante con el caso. So the moratorium is preventing the sort of the last two steps of the eviction process, the trial that results in a decision from a judge, and then the actual lockout situation. Entonces, la moratoria está impidiendo dos pasos. El juicio que resultaba en una decisión de parte de un juez y el proceso en sí del desalojo. So, so in a lot of cases where people don't have the protective status that Tabitha was just talking about, landlords can still charge late fees and can still even initiate a court case, but it just won't be scheduled for a trial. It'll just be sort of pending. Entonces, en muchos de los casos en que las personas no tienen un estado de protegido, que no están protegidos, como lo había mencionado Tabitha, el arrendador puede venir y presentar una demanda para el desalojo y pasan empiezan con el proceso, pero entonces simplemente se concede un aplazamiento en el caso. If I could just add a little bit there. The first column by applies automatically to everyone. We just mean that the governor's order protects any lessee, someone who leases, a tenant, homeowner, or any other person in a residential property. Si pudiera agregar algo aquí en la primera columna, la moratoria del gobernador protege a un inquilino, alguien que esté rentando, un inquilino y un dueño de una propiedad. Or any other person in a residential property. O a cualquier otra persona dentro de una propiedad residencial. And the two orders that I mentioned earlier with respect to the state police, 2020-08 and 2020-09. Las dos órdenes que yo mencioné anteriormente en referencia a la policía estatal, la orden 2020-08 y 2020-09. Clarifies that these protections also extend to people who have been placed by state, federal, or local funds in motels or what would otherwise be seasonal or transitional housing. Y estas protecciones también se extienden a personas que han sido colocadas por fondos estatales o federales o locales en viviendas transicionales o como hoteles o moteles y ese tipo de viviendas. So if you have questions about whether or not this moratorium applies to you and your circumstance, absolutely give us a call to see if we can be of help. Si tiene alguna pregunta acerca de si esta moratoria aplica a usted y sus circunstancias y si le podemos ser de alguna ayuda, no dude en darnos una llamada. There's another question here. Can you just address in the situation when a landlord is uncooperative with the police department? Do we tell them to contact legal services for the emergency motion in court, or does the statute and governor's orders require that we get them back into the house in a more immediate way, especially if they have children and would be left homeless? Aquí hay otra pregunta, y si pueden tratar con la situación de ejemplo de si cuando un arrendador no coopera con nosotros, les podemos decir, les decimos que se pongan en contacto con servicios legales para presentar una moción de emergencia en el tribunal, o la ley y las órdenes del gobernador requieren que nosotros logremos que vuelvan
que le permitan volver a entrar a la casa de una manera más inmediata, especialmente si ellos tienen hijos y de lo contrario se quedarían sin techo o sin hogar. I would have to do a little bit more in-depth look as to the affirmative actions of the police. The executive order simply states that sheriffs, court officers, agents shall refrain from acting to remove individuals. Yo tendría que revisar más a fondo acciones afirmativas de parte de la policía porque la orden ejecutiva simplemente dice que los oficiales del sheriff, oficiales del tribunal y ciertos oficiales. So if you could leave your contact information or directly send it to myself or Ms. Advani, we'd be able to look into this question further and see if we can give you a more definitive response to that. Entonces, si nos podría dejar su información de contacto y sea yo misma o la señorita Advani, podemos averiguar un poco más y le daremos una respuesta más definitiva a eso. Next question, does volunteer lawyers for justice serve people who are not documented? La próxima pregunta, ¿los abogados voluntarios para la justicia atienden a las personas que no son documentadas? This I'm not certain of. I don't know their program guidelines or requirements, but if you, again, reach out to us and provide us with your contact information, I can look into that for you. Yo no estoy segura de esto, no sé cuáles son las pautas de su programa en particular o sus requerimientos, pero si nos deja su información de contacto, podría averiguarle un poco más acerca de esto. Next question is, what are renters' rights if they strike? La próxima pregunta es que, ¿qué derechos tienen los inquilinos si se van a una huelga? I'm curious if they could be a little bit more specific with that question. A striking tenant, I'm assuming, is someone who is withholding their rent and refusing to pay. Me pregunto si podrían ser un poco más específicos con esa pregunta. Supongo que un inquilino que se ha ido a una huelga es un inquilino que está reteniendo su renta y se está rehusando a pagar. So whether you're a single tenant by yourself or have joined collectively with a group of tenants under the same landlord, the same rights apply. Así que ya sea que usted es un solo inquilino o se haya unido colectivamente a un grupo de otras personas que están bajo el mismo arrendador, los mismos derechos aplican. Elisa, did you want to add to that at all? ¿Quiere agregar algo a eso, Alisa? Yeah, I'm sorry, I'm not familiar with renters strike. I mean, I know that right now people just a lot of people are just simply not able to work and pay the rent. So that's why we stressed in the beginning that rents are still due and owing. So even though you're not in most cases you're not at risk of becoming homeless for failure to pay, but you're still, yeah. Sí, disculpe, no estoy familiarizada con huelgas de parte de los inquilinos en cuanto al pago de la renta. Simplemente, si no pueden trabajar, no pueden pagar la renta. Pero como lo dijimos en un principio, I'm sorry, could you repeat the last thing you said? Sure. I was just saying that, right now people are not able to pay, and that's, rents are still due. So the debt is still there, even though the threat of becoming homeless is postponed at the moment because of the pandemic. Sí, por ahora no se puede pagar la renta, tal vez no están trabajando, pero aún se debe esa renta. Aún si están enfrentando el reto de tal vez quedarse sin casa, pero aún esa renta se debe.
Now, renters have rights to a proper, they have the right to a functioning property that they rented. And there are situations where you might be withholding your rent because maybe your roof ceiling is leaking, or there's some kind of dangerous, unsafe situation that's not being addressed. You have the right to withhold rent. Los inquilinos tienen derecho a una propiedad, una vivienda que sea apta para habitarse, y tal vez usted está en una situación en que usted está reteniendo su renta, tal vez porque hay goteras en el techo, se le está entrando agua, o porque hay alguna situación de peligro en su casa. At this time, I don't see any other questions. If you have any questions, any last questions, please write them in the chat. En este momento no veo ninguna otra pregunta. Si tienen alguna pregunta, por favor, pónganlas por escrito en el chat. There We was had a couple of sort of questions beforehand that I know you wanted us to address. Can I go through a few of those? yes, Vi unas cuantas preguntas anteriores que yo sé que quería que nosotros habláramos sobre ellas. ¿Quiere que las conteste? Sí. So one of the questions was, does the eviction moratorium apply to tenants whose leases had ended during the state of emergency? Una de las preguntas es que si la moratoria al desalojo aplica a los inquilinos cuyos contratos de renta ya se han vencido o terminan durante el estado de emergencia. The answer is yes. La respuesta es que sí. At the expiration of a lease, if it's not renewed, you simply convert to a month-to-month tenancy. Cuando se vence el contrato de renta, si no se renueva ese contrato, simplemente se convierte esto a un inquilinato de mes a mes. So the moratorium still applies. Entonces sigue aplicando la moratoria. One of the other questions we received, and I'll skip around a little bit, was about utilities and whether or not they can be shut off during COVID-19. Otra de las preguntas que recibimos fue acerca de los servicios públicos y si se pueden cortar esos servicios públicos durante la moratoria y la emergencia. Right now, there is a moratorium against utility shutoffs that's in place until October the 15th. Actualmente existe una moratoria que impide que se les corten sus servicios públicos y eso está vigente hasta el 15 de octubre. So we're also waiting to see if that's extended. Y estamos esperando también a ver si se extiende o si se da un aplazamiento en esa fecha límite. Lastly, we were asked if landlords can increase rent during the state of emergency. Por último, nos preguntaron si los arrendadores pueden aumentar la renta durante la emergencia. Yes, landlords can increase rent. Sí, los arrendadores pueden subir la renta. As with any rent increase during any time, it must be reasonable and conscionable. Como en cualquier caso, la renta, la subida debe ser razonable y justificada. And you have to be given proper notice of the increase. Y le tienen que avisar con el aviso correcto de la subida. Either in accordance with the terms of your lease, De acuerdo con, tiene que ser de acuerdo con los términos de su contrato. or if you're a month-to-month tenant, at least 1 month prior to the scheduled increase. O si tiene un inquilinato de mes a mes, por lo menos un mes antes de la subida. Okay. There was another question that came in. Who is responsible for enforcing the 6-foot CDC distancing in public housing developments? Hay otra pregunta que ha llegado. ¿De quién es la responsabilidad de que se observe los 6 pies de distancia en las viviendas públicas? I'm not sure who. I'm sorry, I don't know offhand.
I don't know if it's possible if the person could be more specific. We have had questions about social distancing and the ways that it's enforced. For example, I'm sorry, interpreter, is it okay if I continue? I'm sorry. Did you want to start or? Bueno, no estoy segura si la persona puede ser un poco más específica, no dar una, me han dado algunos ejemplos de cómo se ha aplicado esto. So I know that in some shared housing complexes, common areas are not available. You know, there might have been a lounge lobby area with chairs and tables that, you know, is no longer available. So I know that there's some efforts. I'm not sure, you know, if I guess if you feel like you're in an unsafe situation or you feel like guidelines are not being enforced and you have questions, you know, please reach out to us and we can see what we can do. Por ejemplo, si hay una zona común, una zona de entrada donde sé que en algunos casos no se están usando, pero si usted no se encuentra segura o seguro y no tiene preguntas, por favor, no dude en ponerse en contacto con nosotras. Are there any last questions before we end the session? ¿Hay alguna última pregunta desde que terminemos la sesión? I was just going to say, Tabitha, if you could put the slide that has our contact information so that if anyone has follow-up questions. Me gustaría, Tabitha, si puedes poner la diapositiva que tiene nuestra información de contacto para que sepan dónde llamarnos si tienen alguna pregunta. We do have a short handout that summarizes the session that will be posted on our website. Tenemos una hoja de información que vamos a poner en nuestra página en el internet. Being as there are no more questions, we will end the session. Puesto que no parece que haya más preguntas, vamos a terminar la sesión. Thank you so much. Thank you, everyone.